Hello everyone, my name is Andara Ardina. Today we'll gonna talk about databases. A database is a systematic collection of data. They support electronic storage and manipulation of data. Databases make data management easy. A database is usually controlled by Database Management System or DBMS. Together, the data and the DBMS along with applications that are associated with them are referred to as a database system, often shortened to use to just databases. Database is a collection of data that is managed in such a way based on certain conditions that are interconnected so that if easy to manage. Through this management, user can find it easy to find information, store information, and dispose of information. Database adalah kumpulan data yang dikelola dengan cara tertentu berdasarkan kondisi yang saling berkaitan sehingga mudah untuk diatur. Melalui pengelolaan ini, pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi, menyimpan informasi, dan menghapus informasi. So, what is the difference between database and spreadsheet? Database and spreadsheet are both convenient ways to store information. The primary differences between the three are: first, how the data is stored and manipulated; second, who can access the data; third, how much data can be stored. Spreadsheets were originally designed for one user, and their characteristic reflect that. They are great for a single user or small number of users who don't need to do a lot incredibly complicated data manipulation. Databases, on the other hand, are designed to hold much larger collection of organized information. Massive amounts. Sometimes databases allow multiple users at the same time to quickly and securely access and query the data using highly complex logic and language. Nah, jadi perbedaan database dan juga spreadsheet ini itu ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu cara data disimpan dan juga dimanipulasi. Yang kedua yaitu siapa yang dapat mengakses data. Yang ketiga, seberapa banyak data yang dapat disimpan. Spreadsheet awalnya dirancang untuk satu pengguna dan karakteristiknya mencerminkan hal itu. Spreadsheet sangat baik digunakan untuk satu atau beberapa pengguna yang tidak perlu melakukan manipulasi data yang sangat rumit. Sebaliknya, database dirancang untuk menyimpan kumpulan informasi yang jauh lebih besar dan terorganisir, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Database memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses dan memproses data secara cepat dan aman pada waktu yang sama, menggunakan logika dan juga bahasa yang sangat kompleks. Next is the type of database. First is distributed databases. A distributed database is a type of database that has a contribution from the common database and information captured by a local computer. In this type of database system, the data is not in one place and is distributed at various organizations. Nah, jadi distributed databases atau database yang terdistribusi merupakan jenis database yang memiliki kontribusi dari database umum serta informasi yang dikumpulkan oleh komputer lokal. Dalam sistem ini, data tidak berada di satu tempat, melainkan tersebar di beberapa organisasi. Second is relational databases. This type of database defines database relationship in the form of tables. It is also called relational DBMS, which is the most popular DBMS type in the market. Database example of the RDBMS system include MySQL,
Oracle and Microsoft SQL Server Database. Nah, yang kedua yaitu relational database atau database relasional. Jenis database ini mendefinisikan hubungan antar data dalam bentuk tabel. Disebut juga Relational DBMS atau RDBMS. Dan merupakan jenis DBMS paling populer di pasaran. Contoh database RDBMS ini meliputi MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Third, object-oriented database. This type of computer database supports the storage of all data types. The data is stored in the form of objects. The objects to be held in the database have attributes and methods that defines what to do with the data. PostgreSQL is an example of an object-oriented relational DBMS. Yang ketiga, object-oriented database atau database berorientasi objek. Jenis database ini mendukung penyimpanan semua jenis data dalam bentuk objek. Objek-objek dalam database ini memiliki atribut dan metode yang menentukan bagaimana data diproses. Contohnya adalah PostgreSQL yang merupakan DBMS relasional berorientasi objek. Fourth, centralized databases. It is centralized location and user from different backgrounds can access this data. This type of computer database store application procedures that help user access the data even from a remote location. Yang keempat, centralized database. Database ini terletak di satu lokasi pusat dan pengguna dari berbagai latar belakang dapat mengakses data tersebut. Database ini menyimpan prosedur aplikasi yang membantu pengguna mengakses data bahkan dari lokasi jauh. Fifth, open source database. This kind of database stores information related to operation. It is mainly used in the field of marketing, employee relations, customer service, or of databases. Selanjutnya ada operational database. Jenis database ini menyimpan informasi yang berkaitan dengan operasi bisnis. Biasanya digunakan dalam bidang pemasaran, hubungan karyawan, dan juga layanan pelanggan. Next is cloud databases. A cloud database is a database which is optimized or built for such a virtualized environment. There are so many advantages of a cloud database, some of which can pay for storage capacity and bandwidth. It also offers scalability on demand along with high ability. Yang keenam, cloud database merupakan database yang dioptimalkan atau dibangun untuk lingkungan virtual. Keuntungan dari database ini termasuk kemampuan membayar sesuai kapasitas penyimpanan dan bandwidth yang digunakan. Database ini juga menawarkan skalabilitas sesuai permintaan serta ketersediaan tinggi. Next, data warehouse. Data warehouse is also facilitate a single version of truth for a company for decision making and forecasting. A data warehouse is an information system that contains historical and cumulative data from single or multiple sources. Data warehouse concept simplifies the reporting and analysis process of the organization. Selanjutnya, database warehouse digunakan untuk menyediakan satu sumber kebenaran atau single version of truth bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan peramalan. Data warehouse adalah sistem informasi yang berisi data historis dan kumulatif dari satu atau beberapa sumber. Konsep ini mempermudah proses pelaporan dan analisis organisasi. NoSQL database.
NoSQL database is used for large sets of distributed data. There are few big data performance problems that are effectively handled by a relational database. This type of computer's database is very efficient in analyzing large size unstructured data. Selanjutnya, ada NoSQL database. Digunakan untuk kumpulan data besar yang terdistribusi. Beberapa masalah kinerja big data yang tidak dapat ditangani baik oleh database relasional diatasi oleh NoSQL ini. Database ini sangat efisien dalam menganalisis data tidak terstruktur dalam jumlah besar. Next is graph database. A graph-oriented database uses graph theory to store, map, and query relationship. These kinds of computer databases are mostly used for analyzing interconnection. For example, an organization can use a graph databases to mine a data about customers from social media. Selanjutnya, ada graph-oriented database. Menggunakan teori graph untuk menyimpan, memetakan, dan menelusuri hubungan antar data. Biasanya digunakan untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan. Contohnya, sebuah organisasi dapat menggunakan database graph untuk menelusuri data pelanggan dari media sosial. Next, OLTP database. OLTP, another database type which able to perform fast query processing and maintaining data integrity in multi-access environment. Selanjutnya ada OLTP. Jenis database yang mampu melakukan pemrosesan query dengan sangat cepat dan menjaga integritas dalam data dalam lingkungan dengan banyak akses secara bersamaan. Next, personal database. A personal database is used to store data stored on personal computers that are smaller and easily manageable. The data is mostly used by the same department of the company and is accessed by a small group of people. Selanjutnya ada personal database. Digunakan untuk menyimpan data pada komputer pribadi. Ukurannya lebih kecil dan mudah dikelola. Biasanya, data digunakan untuk satu departemen dalam perusahaan dan diakses oleh sekelompok kecil orang. Next, multimodal database. The multimodal database is a type of data processing platform that supports multiple data models that define how the certain knowledge and information in database should be organized and arranged. Selanjutnya, ada multimodal database, merupakan platform pemrosesan data yang mendukung berbagai model data yang menentukan bagaimana pengetahuan dan informasi dalam database harus diatur dan disusun. Next, document or JSON database. In a document-oriented database, the data is kept in document collection, usually using the XML, JSON, BSON formats. One record can store as much data as you want in any data type or types you prefer. Selanjutnya, document-oriented database. Data disimpan dalam koleksi dokumen, biasanya dalam format XML, JSON, atau BSON. Satu catatan dapat menyimpan sejumlah data dalam berbagai tipe sesuai kebutuhan. Next, hierarchical databases. This type of DBMS employs the parent-child relationship of storing data. It's structured like a tree with nodes representing records and branches representing fields. The window registry used in Windows XP is a hierarchical database example.
Selanjutnya, ada hierarchical database. Jenis DBMS ini menggunakan hubungan induk anak untuk menyimpan data. Strukturnya menyerupai pohon, di mana node mewakili rekaman dan cabang mewakili bidang. Contoh database hierarkis adalah Windows Registry pada sistem operasi Windows XP. Last, network DBMS. This type of DBMS support many-to-many relation. It's usually result in complex database structures. RDM server is an example of database management system that implements the network model. Yang terakhir, network database. Jenis DBMS ini mendukung hubungan many-to-many atau banyak ke banyak, biasanya menghasilkan struktur database yang kompleks. Contoh DBMS ini adalah RDM server. Next is database components. First, it's hardware. The hardware consists of physical electronic devices like computers, input-output devices, and storage devices. Second is software. This is a set of programs used to manage and control the overall database. This includes the database software itself, the operating system, the network software used to share the data among users, and the application programs for accessing data in the database. Selanjutnya ada komponen dari database. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari perangkat fisik dan elektronik seperti komputer, perangkat input-output, serta perangkat penyimpanan. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan program yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan keseluruhan basis data. Ini mencakup perangkat lunak basis data itu sendiri, sistem operasi, perangkat lunak jaringan yang digunakan untuk berbagai data antar pengguna, serta program aplikasi untuk mengakses data dalam basis data. Third, data. Data is a raw and unorganized fact that is required to be processed to make it meaningful. Fourth, procedure. Procedure are a set of instructions and rules that help you to use the DBMS. It is designing and running the database using documented methods, which allows you to guide the users who operate and manage it. Last, database access language. Database access language is used to access the data to and from database. Enter new data, updates already existing data, or retrieve required data from DBMS. The user writes some specific commands in a database access language and submits these to the database. Yang ketiga, data. Data adalah fakta mentah dan tidak terorganisir yang perlu diproses agar menjadi bermakna. Yang keempat, prosedur. Prosedur adalah sekumpulan instruksi dan aturan yang membantu Anda menggunakan DBMS atau Database Management System. Prosedur mencakup perancangan dan pengoperasian basis data, menggunakan metode yang terdokumentasi yang memungkinkan untuk membimbing pengguna dalam menjalankan dan mengelolanya. Selanjutnya, bahasa akses basis data. Bahasa akses basis data digunakan untuk mengakses data ke dan dari basis data, memasukkan data baru, memperbarui data yang sudah ada, atau mengambil data yang diperlukan. Pengguna menulis beberapa perintah khusus dalam bahasa akses basis data dan mengirimkannya ke basis data. Okay, that's all for today. Thank you for watching and bye-bye.